Kiuk, 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 kiuk. Halo guys, ketemu lagi bersama saya dalam Rock Rise of Kingdom, dalam lindungi supply. Tadi saya barusan udah main, saya lupa untuk untuk apa? Untuk dibuat rekamannya normal ya. Legends questnya juga saya udah. Ini lihat questnya tuh bagus guys. Hadiahnya teh 20.000, 20.000, rank 1 2000 emas, dan tapi kita ini 30 guys, 30, 57, 30, 29, 28, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, paling tinggi 24 guys, 30, 24, 24, 24, 24, 24, kayaknya paling jago 24 dah. Dia misinya tuh 18/20, kita 18 tadi. Ini kita siapin dulu nih, kesempatan tersisa 9. Ini berapa guys? Kita nggak tahu nih, normal ini masih normal ya. Kita lihat nih udah pada pulang belum nyampe ke rumah semua. I shall become your nightmares incarnate. Kita bos ini ya guys, apa sih? Panah. Jadi kita buatin keluar dulu. Bukan. 残すは遠なり、使い過ごすは釈然するは愚人なり。 Guys. Bergerak guys. 有且真下，某去便来。有且真下，某去便来。 大一大満大吉。 Dua ini ya guys. Knight guys. Knight. 情けは味方、情けは味方、仇は敵なり。残すは遠なり、使い過ごすは釈然するは愚人なり。 Knight juga guys. As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y place. Si j'y suis, que Dieu m'y préserve. As the daughter of a king, I will not. As the daughter of a king. Tadi kita lihat ininya kan guys, apa namanya, lindungi supply. Kita mentokin semua ya guys, 12 nggak tahu dah ini hitungannya 12 ya atau 12 gimana. Kesulitan set ini 24 gitu, berarti kita kurangin tuh, kita ambil ini semuanya 24 ya guys. Aduh, nggak bisa guys tuh, langsung aja 24 guys tuh. Kalau dikurangin berubah lagi dia guys. Kita lihat ininya tuh ada tuh, kita lihat ya, ini di 13 semua ya guys, ada ininya kesulitannya tuh. Ballistic Constitution, semua pasukan rider barbarian punya kesehatan 100%. Barbarian mendapatkan 100% peningkatan serangan, peningkatan pertahanan 100% ya guys, mendapatkan 50% peningkatan damage. Terus pasukan rider yang lebih normal selama misi escort tuh guys. Kita coba ya guys, 4 pasukan apakah bisa mengalahkan. Konfirmasi bintang 24 ya guys, 150 juta guys, tapi guys $150 juta. Oke, kita coba ya guys. Power yang direkomendasikan 150 juta. Kita coba. Gila guys, 150 juta guys. Kita 54 juta, kita coba-coba. Tidak masalah. Siap Pak.
Harusnya ini power 150 juta ya guys. Kita lihat ya. Kita bisa menang nggak? Kita gunain kepasukan untuk pasukan 官云常在此，つまらんな。 I shall Pasukan become kuda your 3, nightmares pasukan 1. incarnate. Terus kita lihat kan ya benang-benangnya ya guys. Tuh, oh banyak banget guys. Astaga, berarti ini satu 有且真相 dua，guys. 最強の部を見せてやる。情けは味方 Supaya 仇 tidak は ada 敵 dua な guys り ya. 有且真相，某去便来。最強の部を見せてやる。 情けは味方仇は敵な Guys, ini guys. り情けは味方仇は敵なり Sini. Sini. 有且真相， Sini guys. As the daughter of a king, I will not give way to such painful Harus consequences. cepat guys. Lihat. Oh, kurang guys. 24 guys. Bingung. As the daughter of a king, I will not give way to such pain. 情けは味方仇は敵なり最強の部を見せてやる。 Harus 有且真相，某去便来。 As the daughter of a king, 情けは味方仇は敵なり最強の部を見せてやる。情けは味 as the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. 有且真相，某去便来。最強の部を見せてやる。 dan banget guys. Ini. 最強の部を見せてやる。最強の部を見せ。有且真相，某去便来。 As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. 情けは味方仇は敵なり最強の部を見せてやる。情けは味方 As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. Nggak bisa sini. Nggak bisa menahan. 情けは味方仇は敵 As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. 情けは味方最強の部を見せてやる。关云常在此，来者报上名来。 Nggak bisa. 情けは味方 As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. 5 itu kita bisa sih. Kita 30 juga. Gampang kok kan. 有且真相，某去便来。 Bisa nih. Setengah jalan guys. 情けは味方 As the daughter of a king, I will not give way to such painful. 最強の部を見せてやる。情けは味方仇は敵なり As the daughter of a king, I will not give way to such. 最強の部を見せて。有且真相，某去便来。 As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences.
九且真下，某去便来。情けは味方、仇は敵なり。 5 ya guys, harusnya guys. Kita bisa sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang. Ini lihat begini. Begini 九且真下 susah.，某去便来。 Tuh guys, mana? Maju. As the daughter of a king, I Harus 情けは味 diseimbangkan 方、 dengan 仇は敵な kemampuan り。 kita. 九且真下， melindungi. 某去便来。情けは味方、 as the daughter of a king, I will not give Sisi way to such kanan, painful sisi consequences. depan. 九且真下，最強の部を見せてやる。 Sudah hampir titik merah guys. Ini kita harus semangat. Langsung 九且真下， As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. Ayo pasti bisa.情けは味方、仇は敵なり。 As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. 九且真下，某去 As the daughter of a king, I will not give way to such. 最強の部を見せてやる。情けは味方、仇は关云长在此，来者报上名来。 Bisa, kita harus bisa. 九且真下， As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. 情けは味方、 Bagi dua belakang. 最強の部を見せてやる。 As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. 最強の部を見せてやる。 Emosional nggak ada. 九且真下，某去便来。情けは味方、仇は敵なり。 最強の部を見せてやる。情けは味方、仇は敵なり。 九且真下，某去便来。 九且真下，某去便来。 情けは味方、仇は敵なり。 九且真下，某去便来。情けは味方、仇は敵なり。 情けは味方、九且真下，某去便来。 Nomor 1 guys, lihat sedikit guys, lihat ya guys, 62% lagi guys, karena itu susah juga guys, ini suplai anjir nih, undang aing guys, kita lihat guys. Langsung ambil guys, tadi ya. Kita lihat guys, legendaris nggak bisa guys. Kita lihat ya guys, ininya nah guys, questnya dia 24 ranking 14 guys, 100% semua guys. Coba lihat, wah, kita bisa tambahin lagi guys, 30 guys. Coba lihat, sebenarnya bisa sih kalau kita pakai ini ya guys, bisa konfirmasi. Kalau kita
naikin lagi bisa ini kan. Legendaris. Kesulitan saat ini 30 guys, bisa guys. 350 juta. Kita cobain ya guys. その早きことを 欢云常在此，来 Kalau 者 kita ambil 报 pakai 什 apa 么 sih 呢？ namanya deh. Kita boost dengan kecepatan guys. Kita cara dulu guys. Dan cara healing apa sih namanya? Action point. Attack guys. Promotion. Attack defense. Coba semua. Action point 15% guys. Coba ya. Stop. 最強の武を見せてやる。 Jadi penyoba ini guys. Guys, kita nyoba yang terakhir ya. Yang tingkat dunia, anjay. Tingkat maksimal tapi kita bosin. Kita bos 4 jam. 25% guys. Kita lihat ya kemampuan kita 30. Kita bikin ini dulu ya guys. 4. 第一大満大吉。150 ya. 251 guys. 九且真下，某去便来。九且真下，某去便来。残すは遠なり、使い過ごすは釈然するは愚人なり。257. As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. Je dois être auprès du roi. Lagi guys. 最強の武を Si je n'y suis pas, que Dieu m'y place. Si j'y suis, que Dieu m'y préserve. Nasake wa mikata, nasake wa mikata, Ambil makan. ada wa Kita lihat teki no. strategi. Apakah bisa sampai 30? Mana sih guys? Tuh ya guys, 30 bintangnya 30. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ayo, bisa nggak? Jadi 24 bisa.
Coba 6 7 12 6 7 19 harusnya 35 juta. Tidak masalah.有且真相， As the daughter of a king, I will not give way to such painful 19 consequences. guys. 情けは味方、仇は敵なり。最強の武を見せてやる。有且真相，某去便来。最強の武。 As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. 有且真相，某去便来。情けは味方、仇は敵なり。有且真相，某去便来。 As the daughter of a king, I will. 最強の武を見せてやる。情けは味方、仇は敵なり。有且真相，某去便来。 Sampai ngelag. As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. 情けは味方、仇は敵なり。最強の武を見せてやる。情けは味方、 As the daughter of a king, I will not give. 最強の武を見せてやる。 As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. 最強の武を見。情けは味方、仇は敵なり。有且真相，某去便来。 Bisa sih guys, ini menang guys. Cuman ah. 情けは味方、最強の武を見せてやる。有且真相，某去便来。 As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. 有且真相，某去便来。 As the daughter of a king, I will not give way to such painful. Hah? Guys, kok dikalahkan guys? Kok bisa guys? 关云长在此，その早きこと。 I shall become your. つまらんだ。 Nggak bisa guys. Aduh, mati 5 itu guys. Kalah juga guys kita guys. Yaudah guys, kita tidak bisa mengalahkan itu guys. Cuma tuh. See you next time. Jangan lupa mah. Dadah.